अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 जुमादल उखरा है, 20 जनवरी है। आज की खबरों की शुरुआत कारी मोहम्मद सारिफ बदरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत 24 घंटे पहले जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत में मुनाकिद राबता मदारस इस्लामिया की मीटिंग में की गई थी। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हum मिन बहीमतिल अन्आम फइलाहुकुम वबश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.